Israel, sama ni ini. Niya gisulti niya, sige mula ka kay mayo na siya. Pagsulti sa Ginoong mayo na siya, pag-uli niya, nakita niya yung binatunan na ayo na gyud. Nagtuos siya sa gahom sa pulong sa Dios. Kabisang sa isulti sa Ginoo, matuman sa iyang kinabuhi. Mao gyapon karon. Unsa ang pulong sa Dios sa tanang mitambong niining concert crusade sa mga agul karon? Kamong tanan nga miyanhi paminawan ninyo ni. Dunay kaayuhan nga madawat karong simanaha. Unsay inyong ipangayo, matuman. Sa diyang doon na mo'y pagtuo, naan na mo'y gahom. O autoridad. Amen? Mo na ingon ang Ginoo pagka kanay pagtuo siya. Kung tuna kay pagtuo sama kadako sa liso sa mustasa, aminawan ninyo ni, mahimo nimo ang pagsugo sa bukid ug moyong ka, hoy bukid, palhin sa dagat ug iyang tumanon ang imong pulong kung di ka magduha-duha. Ang but pasabot, kung na kay pagtuo, mahimo ka na nga makasugo. Sugua ang tanang butang nga di nimo gusto sa imong kinabuhi nga muhawa. Sugua ang tanang butang nga gusto nimo nga moabot nga wa pa sa imuha. Kung ikaw karon igsoon may pagtuo sa akong inasulting pulong sa Dios, naa na kanimo kanang pagtuuha, naa kanay gahom sa pagsugo ug kanang tanang imong sugo matuman. Okay, paminahon ninyo. Unsa may di ninyo gusto sa inyong kinabuhi? Cancer gusto ninyo? Tumor gusto ninyo? Arthritis gusto ninyo? Rayuma gusto ninyo? Balatian gusto ninyo? Kinsay na rayuma balatian din sa lawas, tasan ka mo? Ay mo kaulaw. Ni ako sa mong katuyuan. Praise the Lord. Di niyo gusto na, di ba? Di niyo gusto na. Kinsa may gustong balatian diri, taas ang kamot. Kinsay dili gustong balatian, taas ang kamot. Maulagi na ang problema ron. Kayang balatian dili ninyo gusto, apan ang balatian gusto kaayo sa inyo ha. Unya subuhon ninyo mo pahawa, di siya mo pahawa kay wa man siya ma-under sa inyo ha. Wa man mo'y otoridad, wa man mo'y gahom. Niining takna ang tanang maminaw sa pulong sa Dios, tagaan o gahom sa Dios, kung sa inyong sugod, muhawa sa inyong kinabuhi. Kung sa inyong gusto may lawas, ang nagadala sa maing lawas, mga manlunda sa Ginoo, nagadalag kaayuhan. Ang nagadala og balatian, mga demonyo, mga daotang espiritu. Pahawaang mga daotang espiritu sa imong kinabuhi nga balatian ay nagbalik sa kulawa. Pagkatapos suguon nimong muanhi, ari kamo tanan mga manulunda sa Ginoong nagadala og kaayuhan. Kamoy mosulod sa akong balay ug kamoy moayo sa kuwa. Buhaton sa Ginoo na sa imuha karon. Everybody say praise the Lord. Gusto ba mo kapobrehon? Kinsa may gusto kapobrehon, taas ang kamot. Kinsay gusto kauswagan, taas ang kamot. Maogya po na problema ron. Di mo gusto kapobrehon, pero ang kapobrehon gusto kaayo sa inyo ha. Unya wa mo'y gahom nga mosugo niya na kay wa mo'y gahom nga otoridad. Niining taknaa ang sekreto pulong sa Dios lang. Kay pinagi sa pulong sa Dios, just say the word. Tanawang senturyon, si Jesus Christ mapulong sa Dios. Ingon siya, Ginoo, isulti lang ang pulong. Ay naganhi. Ang Ginoo gibuhat niyang tanan pinaglag pulong. Pag-ingon niya nga, naay kahayag. Tunghaday siyang kahayag. Naay kalibutan. Naay kalibutan. Naay planeta. Naay planeta. Naay langit. Naay langit. Pulong lang. Dapat ang tanang mga anak sa Diyos na ay koneksyon sa Diyos kasama niya. Praise God, praise God, praise God.